صل وسلم وبارك عليه وعلى الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم بكم من ضرار الأوصاف محمد يأتي وقودا توجهت إلى الله متمسكا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل السعي به مشكورا وفعلي به محمودا، وأن يكتب عمل بعمل المقبول وتوجهي بالتوجه الخالص بصراط ووصولا. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال وبدأ ظاهرا، وعلى باب عزته تحت الرهان فتخشاها منه الفيضان الغامرة، تتوجه إليك بأشرف مسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستوضع أمانتك وحفيظ سرك وحامل رأي ثوابك الشاملة ألا بالأكبر المحبوب لك والمحسن بشرف الأبخر بكل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسمهم ذلك بعبادك ومن فشاكك وشير شادك لأهدي بذلك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحصول منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعن حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك يا هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقام العظيم أن تلاحظنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا بجميع أطوارنا وتقلباتنا بذميل رعايتك وحوصل بقايتك، أن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين ومن طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المعدين ولأهلك من الحافظين. اللهم إن لنا أطواع برحمتك الخاصة فلا تحرمنا، والزنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنبا منا بالغفران، أن تقابل المذنبا منا بالغفران، أن تقابل المذنبا منا بالغفران، والمسيء بالإحسان وسائل بما زال، والمؤمن بما أمر، وأن تجعلنا ممن نظر هذا الحبيب ووضع وظاهر وأما ببركاته وشريف بجهاده أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا وودينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم ريد الدين القوي بجميع أنصار المنصورة وعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وشورة، واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط الأدنى بولاة الحق بجميع النواحي والأقوى، وأيدهم بتأييد من عندك، ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا
يا ربي بالحسن العظيم من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن العظيم من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن العظيم من جميع البلايا وبالهرس المقيم من الذنوب والخطايا وأذنا في العمل في طاعتك وصدق في خدمة القائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل موضوعين وصل وسلم على سيدنا محمد في المدى على إلى يوم الدين وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرضين وربنا تبارك على سادتنا ذوي القدر على سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأنصار أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين والشهداء وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا ربنا يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين اللهم آمين. بالذكر فعلم أنه لا إله إلا الله سيدنا لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين يا الله الفاتحة إياك نعبد وإياك إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين يا الله اللهم صل أجمعين اللهم اجعلنا يا مولانا لهداك الذاكرين والأعماك الشاكرين وعلى قضائك وبليك وقدرك من الصابرين من الحلال معزوقين وعن الحرام معصومين في الجنان ونعيم وعن النيران مبعدين وإلى وجهك وجه نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين المتمتعين آمين يا رب
ردنا اللهم إليك مردا جميلا ردنا اللهم إليك مردا جميلا ردنا اللهم إليك مردا جميلا ولا تجعل اللهم للشيطان علينا في سائر الحالات ولا عند الممات ولا قبله ولا بعده كيدا ولا سبيلا واثننا اللهم على قراءتنا هذه وغيرها ثوابا جزيلا واجرا منك عظيما وتقبلها منا بفضلك وكرمك قبولا حسنا جميلا جليلا اجعل اللهم يا مولانا ثواب ما قرأناه وكبرناه وحللنا زيادة في شرف النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلاة الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آل كل والصحابة والقرابة والتابعين التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح من قرأناها هنا بسببهم يتلون القرآن العظيم من أجلهم وجهادهم ممن أمتعناه بهم وبأسمائهم يا مولانا يا رب العالمين ثم إلى أرواح من ضاجع وقرب من أموات المسلمين كافة عامة من لهم الزائن والأرسال له اللهم ارحم الجميع برحمتك واسكننا وإياهم بفسح جنتك وارحم رضوانك ودار كرامتك يا أرحم الراحمين اللهم اجبر انكسارنا وقبل استئذاننا واختم بالصالحات أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جمعا متوسلا وأنت راض عنا ولا تحينا اللهم وصلا ولا تخلنا عنا بره واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجالنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله أحينا يا حي ومتنا عليها يا مميت وبعثنا عليها من قبورنا يا باعث ورفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ثم إلى أرواح آبائي وإخوانه إلى الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والكروبين وإلى ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى أرواح كل ولي وولية لله من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها أينما كانوا وكان كائن بعلمك وحلت أرواحهم يا مولانا يا رب العالمين وإلى أرواح سادتنا أهل المعلى والشبكة والبقيع وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى أرواح سلسلة بنت مسلم وحراجي بن محمد عيني وحاجي بشر بن محمد وعلى نبينا ولأمهاتنا يا الله ولآبائنا ولإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا وأستاذنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نوّر على أهل القبور قبورهم وأنزل عليهم الرحمة والشفاعة والنعمة والمغفرة والبهجة والسرور
اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة منازلهم ومساكنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار واجعله لنا حجة يا مولانا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul bersama dalam jangka Maulid Nabi Muhammad SAW di tempat rumah Bapak Haji Fajri dan keluarga. Salawat dan salam kita sampaikan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kita mengadakan seringnya Maulid ini kita bersama sidin kena di surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kita yang dihormati, kami atas nama tuan rumah mengucapkan banyak terima kasih, terutama kepada khususan kepada guru kita yang pada malam ini sidin bisa menyediakan waktu untuk kita, Bapak penceramah, guru atau Ustadz Haji Imamul Muttaqin. Sidin ini anding daripada guru alat, guru pengajian kita. Kemudian kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada tim Maulid Habsyi pimpinan Ustadz Abdul Rahman, yang mana beban sidin ini orang gambut juga. Sebelum kita buka acara pada malam ini, kami bacakan dulu susunan acara pada malam ini. Pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pembacaan kalam ilahi, yang ketiga acara inti, yakni ceramah agama atau hikmah daripada Maulid Nabi Muhammad SAW, ditutup dengan doa oleh guru kita juga, kemudian istirahat atau makan-makan bersama. Untuk mengambil barakah daripada acara pada malam ini, kami mintakan kepada guru kita untuk membuka acara ini. Dimohon dengan hormat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
إلى حضرة المستوى صلى الله عليه وسلم بسنة وعلى النبي لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mudah-mudahan dengan pembukaan surah Al-Fatihah tadi acara kita berjalan lancar dan sukses dan kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Acara yang kedua adalah pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Rahman. Untuk itu berbeda silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق ليظهره على الدين كله. وكفى بالله شهيدا.
وكفى بالله شهيدا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim. Demikianlah kita bersama-sama mendengarkan suara Ustaz Abdurrahman yang merdu. Mudah-mudahan yang membaca dan mendengarnya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan menginjak kepada acara berikutnya adalah acara inti, yakni ceramah agama atau tausiah sekitar Maulid Nabi Muhammad SAW disampaikan oleh guru kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mana suara kekanakannya nih? Oi ding ding ding. Oi. Masya Allah. Alhamdulillah. الحمد لله الذي بعث رسوله صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك الخلاق وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله شهادة تنجي قائلها من آداب يوم التلاق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد العرب والعجم على الإطلاق وعلى آله وصحبه ومن آمن به وأحبه واشتاق. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزدنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخذنا من ظلمة الوهم وافتح لنا أبواب الرحمة وانصر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله وصحبه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا تعلم وتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Al-Muhtaramun wal Mukarramun, para alim ulama, tokoh-tokoh agama, tetuha masyarakat, para pejabat,
baik itu dari Pak Lurah kalau ada, pembakal, Pak RT, Pak RW, sampai Presiden, bapak-bapak, ibu-ibu, serta adik-adikku yang sama-sama dimuliakan lagi dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, limpahan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat taufik hidayah inayah Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dapat berkumpul di dalam perkumpulan yang mulia ini, menyanjung, memuji daripada sosok yang paling mulia, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian mudah-mudahan dengan duduk semacam ini, mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat kita, Allah hapuskan, Allah ampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, wabil khusus yang mana selain kita acara memperingati Maulid Nabi, yaitu sekaligus daripada haul sahibul bait, yaitu ibu, mertua dan ayah beliau beserta kakek beliau, mudah-mudahan mereka diampuni, dirahmati dan diberikan oleh Allah tempat yang mana, di tempat yang paling mulia bersama Nabi Muhammad. Begitu juga kita semua, keluarga kita, abah mama kita, kai kita, mudah-mudahan mereka juga demikian, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Dan juga kita juga berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan anak keturunan kita menjadi anak yang saleh dan salehah, dan mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, selamat dunia akhirah, dan mudah-mudahan Allah perkenankan kita bisa berhaji, berumrah, ziarah makam Nabi berkali-kali insyaallah, dan mudah-mudahan Allah juga memperkenankan kita sebelum wafat bisa bertemu, berjumpa, bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan wafat kita mudah-mudahan dijemput Rasulullah dalam keadaan husnul khatimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Al-ayah, yang mana artinya jika kita menghitung daripada nikmat-nikmat Allah maka tidak bisa menghitungnya. Di dalam ayat tersebut bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan kalimat mufrad atau kalimat tunggal, dengan kalimat nikmat, bukan ni'amillah. Kalau dalam ilmu bahasa Arab jamaknya itu atau kalimat banyaknya itu beberapa nikmat adalah dengan ni'amillah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan kalimat apa? Nikmatullah. Dengan satu nikmat ini aja kita tidak bisa menghitung betapa besarnya, betapa agungnya, betapa banyaknya. Maka oleh karena itu dengan yang satu ini patut kita syukuri. Nikmat apakah itu? Bu, nikmat apa kira yang satu ini nah? Melebihi nikmat daripada diisi mobil banyak, melebihi nikmat daripada diisi makanan banyak, melebihi nikmat daripada diisi harta emas perak banyak. Nikmat apakah itu? Bu, apa itu ya? Yang saat ini kita peringati, yaitu nikmat adanya Nabi Muhammad. Karena dijawab oleh Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli di dalam kitab Dalailul Khairat. Di situ beliau mengutip ada di antara nama-nama atau gelar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, Pak, taulah pian kitab Dalailul Khairat. Taulah. Ada tahu. Diamalkan pian. Hendaklah tolak haji, hendaklah ke Makkah, hendaklah ke Madinah. Amalkan dalail. Itu diantara wasiat abah guru sekumpul. Sidin meninggalkan selain Al-Quran, kitab imdad dan kitab dalail.
Dalai itu berupa puji-pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain burdah, selain maulid, itu adalah kitab Dalailul Khairat. Nah, di dalam kitab Dalailul Khairat itu Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli mengutip bahwasanya ada beberapa gelar Nabi yang terkutip situ sebanyak 201 nama. Berapa gelar Nabi tadi? 201. Di antara 201 nama tadi ada gelar sidin yang nomor 90 kalau ada salah. Itu yang bergelar Sayyiduna Ni'matullah. Nabi Muhammad itu digelar dengan nikmatnya Allah. Wajar aja Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Satu nikmat ini aja nah kita kadang-kala menghitung-hitungnya, apalagi nikmat yang lain. Mungkin diisi nikmat yang sebutin ini insya Allah selamat. Mungkin para lawan nikmat yang saya hitung ini insya Allah selamat. Karena hidup kita tanpa Nabi Muhammad tidak ada artinya. Maka oleh karena itu, dengan cara mensyukuri nikmat, yaitu kita dengan cara memperingati seperti ini. Mungkin kita lihat di antara pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah anak-anak kita tentang sejarah kebudayaan Islam, atau disebut kalau dulu namanya SKI yalah, yang mana membicarakan tentang siapa? Nabi Muhammad. Tapi sekarang kira-kira adalah adanya pelajaran agama. Langsung to the point, apa itu sembahyang? Kadang memberitakan, tidak memberitahukan bahwasanya siapa yang membawakan syariat sembahyang ini. Bagaimana orangnya? Bagaimana kita hendak melaksanakan sholat 5 waktu, kewajiban-kewajiban yang lain, sedangkan yang membawanya kita kada berterima kasih. Maka wajib kita sebagai umat Nabi Muhammad, yang mana kita ini tidak meminta menjadi umat Nabi Muhammad, tapi Allah memberikan kepada kita semua. Ini patut kita syukuri. Cara mensyukurinya apa? Seperti demikian ini, memperingati acara peringatan Maulid Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah seorang manusia, cuma manusia yang bukan biasa, namun luar biasa. Jangan sampai anak-anak kita dikalahkan dengan kartun-kartun sehingga lupa dengan Nabi Muhammad. Anak-anak kita dikalahkan dengan game-game online sehingga lupa dengan Nabi Muhammad. Yang akhirnya lupa dengan Nabi Muhammad, kelakuan-kelakuan anak kita jauh dengan Nabi Muhammad, wal'iyadu-billahi min dzalik. Maka patut bersyukur bagi pian membawa anak ke tempat pengajian, tempat peringatan Maulid semacam ini. Itu tidak lain untuk menumbuhkan rasa cinta kepada anak-anak kita kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Ini salah satu tanda bukti anak yang berbakti kepada kedua orang tua, itu memperingati jasa-jasa orang tua dengan mengingat daripada kebaikan orang tua. Ini contoh kita memperingati daripada Nabi Muhammad sekaligus haul daripada kuitan sahibul bait. Ini salah satu cara bakti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Kalau kita tidak demikian, tidak membawa anak kita ke tempat-tempat demikian, pas ketika kita sudah wafat, ketika kita sudah dewasa, ketika kita sudah tua, bagaimana keadaan anak-anak kita? Maka oleh karena itu, dengan cara demikian, mudah-mudahan dari duduk semacam ini menambahkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad. Yang namanya nikmat itu patut kita syukuri atau tidak? Bu, nikmat itu patut disyukuri atau tidak? Orang syukur itu bahagiakah sedih? Bahagiakah sedih?
kurang kompak, kayaknya sedih nih. Lapar lah. Lapar lah. Belum? Masya Allah. Orang yang bersyukur menandakan orang itu bahagia. Maka patut bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad berbahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad. Bagaimana cara kita berbahagia dengan adanya Nabi Muhammad ke dunia ini? Salah satunya dengan cara seperti ini, memperingati daripada acara Maulid Nabi Muhammad. Adakah yang kada bahagia? Angkat tangan yuk. Oi, dek, bahagialah. Bacakan gini. Bahagialah kada? Ada di antara hamba-hamba Allah yang kada bahagia, bahkan sedih dan muar ketika Nabi Muhammad dilahirkan. Siapakah dia? Siapakah dia? Iblis. Iblis tuh bu, pinandu iblis lah. Hati bian. Jangan membawa ke rumah lah iblis lah. Namun pian membawa ke rumah berarti pian kada mengamalkan daripada apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Kiapa supaya kada membawa iblis ke rumah. Masuk rumah berbacaan. Mungkin kada berbacaan berarti pian sekamar lawan iblis, serumah lawan iblis, sepedapuan lawan iblis. Waliyadzubillahi min. Iblis itu 3 kali dalam 3 keadaan dia sangat sedih. Yang pertama ketika Nabi Muhammad dilahirkan ke dunia. Yang kedua ketika diturunkan surah Al-Fatihah. Makanya masuk rumah tadi nyuruh apa tadi? Bacaan, di antara bacanya Pak, baca Fatihah. Sebelum guring baca Fatihah. Mungkin aku baca Fatihah, baca basmalah. Paling minimal 21 kali barang dibaca. Itu yang diajarkan oleh guru kita, dan guru kita mengambil daripada guru sampai kepada Nabi Muhammad. Dan yang ketiga, iblis itu menangis sedih ketika iblis itu dikeluarkan dari surga. Jadi orang yang kada bahagia ketika acara Maulid, acara peringatan semacam ini, berarti itu siapa yo? Nah itu aja. Yang kada ketujuh Maulid berarti itu siapa? Karena iblis itu, Nabi menegaskan, barang siapa bermimpi aku, melihat aku dalam mimpi, iblis tidak bakal menyerupai. Kenapa? Iblis itu sangat muar, saking muarnya nama Nabi Muhammad itu kadang-kadang didengarnya. Itu iblis. Dia tuh menguar lah, mudah-mudahan dia muarnya berkatan lah. Misalkan ada seorang muar nih lawan si A. Lalu si B ini mengisahkan si A lawan pian muar lawan si A, pasti kan kadang-kadang mendengar. Padahal mengisahkan aja, kisah aja. Karena menyambat nama seorang atau menyambati seorang, berkisah tentang kisahnya aja. Tapi karena seorang mual mendengar namanya ini boleh kan? Yalah, kayak 7 iblis. Makanya menghendak rumah kita, hidup kita jauh lawan iblis, dimuar iblis, banyaki baca sholat. 2, 3, 4, Ya Allah. 5, 6, 7. Jadi banyaki baca sholawat pula. Paling minimal berapa ya sehari ya? Bu, yang wajibnya aja nol betakon. Yang baca sholawat yang wajibnya berapa kali dalam sehari? 100. Berapa? Kadang hitungan ya, banyak mana? Banyak, karena kan lebih pernah baca, pernah hitung. Nah, berapa kali? Yang wajibnya, arti wajib itu apa? Apabila pian kalian membaca berdosa. Ini yang wajibnya. Dalam sembahyang nggak ada? Oh belum bisa. Ya kadalah jangan ingat kalau bisa lah. Nah, bisa kan habis nih. Masya Allah. Dalam sembahyang itu kan kapan kita baca sholawat kepada Nabi Muhammad? Ketika tasyahud akhir. Berapa kali? Amun sembahyangnya 5 kali berarti membaca tasyahudnya 5 kali yang wajibnya. Tasyahud awal itu kan sunnah abad. Tasyahud akhir itu yang rukun qauli.
Ya 5 kali itu paling minimal, sudah 5 kali. Amun lebih luar biasa lagi biar. Masya Allah. Cara kita bergembira kepada Nabi Muhammad dan mensyukuri nikmatnya adanya Nabi Muhammad itu di salah satunya tadi meneladani daripada sejarah daripada kehidupan Nabi Muhammad. Yang kedua adalah menghidupkan daripada ajaran-ajaran sunnahnya Nabi Muhammad. Dari hal yang biasa aja dulu, kada usah yang luar biasa, yang biasa yang pernah dan pian sering lakukan. Ulun yakin pian dari rumah ke sini pasti menggawi apa yang pernah digawi dengan Nabi Muhammad. Apa ya pian gawi ya? Bo, pian dari rumah ke sini gawian pian itu sama dengan gawian Nabi Muhammad. Andaikan pian dari rumah kasih ingat dengan Nabi Muhammad, insya Allah tahu tuh apa tuh gawiannya. Apa ya? Pak, apa ya? Pian kesini bersandal kan ada? Bersandal kan ada? Kamu yang bersandal, hati-hatilah sandal hilang lah. Kita semuanya bersandal. Nabi Muhammad pun juga bersandal. Namun ada tata caranya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita kalau bersandal pakai batis apa? Ulun kedua-duanya. Apa kanan lebihan? Kirinya kemana? Sebelahnya kebian sandal. Ulun bertakun kita bersandal pakai batis apa? Kedua-duanya. Kan ya ada paham nih. Mahala biuk. Masya Allah. Ya kalau bertakun mendahulukan batis mana? Aduh kanan. Itu maksudnya. Masya Allah. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita ketika memakai sandal hendaklah mendahulukan batis ke kanan. Pian tadi batis apa dahulu? Sadarlah. Hah? Itu hal yang biasa tuh. Hal yang biasa kita gawi saben hari. Yalah. Tapi tonal menghadirkan Nabi Muhammad. Kayak apa kita hendak bermimpi Nabi Muhammad? Kayak apa kita hendak dirindukan Nabi Muhammad? Kayak apa kita hendak dirindukan Madinah supaya kau ziarah ke makam Nabi Muhammad? Amun dari kebiasaan aja kita menganggap biasa-biasa, bagaimana yang lainnya? Masya Allah. Amalkanlah kenalah. Dimanapun ada bayanganmu. Salah. Waktu makan teringat padamu, waktu minum teringat padamu, oh kekasihku. Siapa? Nabi Muhammad. Ketika makan baca basmalah, ketika tidur baca basmalah. Ingat Nabi Muhammad. Kita makan, wah apalagi apa ini hantuk berkait. Padahal kita yang kita gawi tangan kanan sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad. Ya, tapi yang kita ini penyakit sama. Yang tuha kayak yang anu, apalagi semakin tuha penyakitnya semakin banyak. Bukan penyakit yang kolesterol, asam urat, enggak. Kalau penyakit kita sama. Apa ya penyakit kita ya? Lali. Yalah. Kada ingat. Makanya oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berilah peringatan. Kancak-kancak diingati. Karena peringatan itu akan memberikan manfaat kepada orang yang beriman. Mudah-mudahan kita beriman daratan. Amun orang beriman ketujuh diingatakan. Amun kada beriman ketika dinyatakan protes. Walaupun yang mengatakan itu lebih anum daripada kita, kekanakan, kah, siapakah, selama itu kebaikan gagasan kita, jangan sampai kita tolak. Ambil demi kebaikan gagasan kita juga. Ini hanya ditagung. Tuh, cecil, baju pian timbang sebelah kimanya, salah kuainya. Man, manggap dah. Coba kadang baju di belakang kan. Nyumpani aja jadinya. Kalau memang ada salah, akui salah.
Ya Allah, jadi dari memakai sandal tadi nah, itu dari sekarang kita tanamkan memakai sandal, memakai baju, apa aja yang kita gawi, hal yang biasa menjadikan luar biasa oleh sebab disertakan ingat Nabi Muhammad. Ingat kesunahan yang itu aja dulu kita terapkan di rumah kita dulu. Kita terkadang melihat anak kita memakai tangan kiri ketika makan, kita terkadang mengadu, nak tangan manis nak. Karena kekanakan yang lagi halus tuh, yang masih belum berakal, biasanya ketujuh pakai tangan kiri. Jujur ada, kan pernah menemui kita, kadang bisa anak kita juga. Itu salah satu di antara setan menganuakan. Jadi kita sebagai orang tua mengatakan, membiasakan supaya ini terbiasa pakai tangan kan? Apalagi kekanakan yang kayak ini nih, yang rancak ingatannya masih kuat. Nak baca doa makan nak. Karena mungkin kita kali karena ingat anak kita yang mengingatkan kita, mama baca doa mak. Mama masuk WC batis diri mak. Ada aja mamanya, ada duanya, aku juga. Masya Allah. Jadi itu yang kedua. Selain meneladani daripada sejarah Rasulullah, yang kedua adalah menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Yang ketiga apa? Man ahabba syai'an katsura dzikru. Orang yang bujuran cinta dengan Nabi Muhammad pasti sering menyebut nama beliau, sering memuji beliau, tidak memandang berapa banyaknya, karena semakin dipuji semakin tambah cinta. Bagaimana kita mau cinta, mau kita tidak kenal dengan orangnya? Bagaimana kita hendak menanamkan rindu kalau kita tidak kenal dengan orangnya? Bagaimana kita mau bertemu sedang kita tidak kenal dengan orangnya? Kita kenali dulu Nabi Muhammad itu siapa? Nabi Muhammad SAW sebelum dilahirkan ke dunia, yang mana Sayyidatina Aminah pada saat itu mengandung Nabi Muhammad SAW berapa bulan ya? Bu, dia mengandung berapa bulan? Hah? Punya andung menjok 9 bulannya, kawin kan sudah 9 bu. Tapi kalau lebih bang, boleh aja lah, ada aja lah. Tapi kebanyakan kita sekarang yang kita lihat, amun lebih daripada prediksi dokter sehari 2 hari telat ya, lalu berpikir ke dokter, ujungnya apa aja dokter? Sesar. Padahal belum saatnya. Seharusnya kita bercermin dengan para orang terdahulu. Di antaranya siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau di dalam kandungan ibu beliau berapa lamanya? 4 tahun. Dalam parut mama 4 tahun, bukan 9 bulan, 4 tahun. Pian berarti 4 tahun ya, pian. Ya apa? Berapa kali ya lah, behina kali ya lah, berarti harap kali. Tadi bayangkan loh, ada aja tuh hamba Allah Ta'ala yang Allah jadikan, Allah kuatkan selama 4 tahun. Tapi anak beliau yaitu Imam Syafi'i menjadi luar biasa, karena kekanakan kebiasaannya kalau lolos dalam parut mamanya itu biasanya pintar. Asal kuitannya Jopang pintar sembahyang, pintar baca sholawat, amun pintar main TikTok, berjoget, anaknya pula pintar juga berjoget, jalan-jalan lahir langsung ber-TikTok. Waliyadzubillahi min dzalik. Nabi Muhammad ketika dikandung di dalam perut Sayyidatina Aminah, itu Sayyidatina Aminah setiap bulannya didatangi para nabi-nabi melalui mimpi. Nah, mimpi itu terbagi dua ya. Ada mimpi datangnya dari Allah yang disebut dengan ru'yah. Dan tadi disebutkan di dalam sebuah ayat yang dilantunkan oleh Ustaz Abdul Rahman tadi dengan kalimat ru'yah. Itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada mimpi dalam bahasa ini namanya al-hulum. Al-hulum itu kalau bahasa kita sekarang atau yang kita kenal dengan ihtilam. Apa itu ihtilam? Bu,
Tolong ihtilam bu, kami ditilam. Itu ihtilam. Mimpi basah. Apa yang basah? Kepala. Pada tahu juga. Itu ihtilam atau mimpi seperti itu datangnya bukan dari Allah tapi dari syaitan. Mimpi-mimpi yang datangnya dari syaitan itu yang ujung-ujungnya ketika kita bangun akan merasa takut, gelisah, hidup kada tenang akibat mimpi. Namun kita bermimpi semacam itu, kita bangun di tengah malam, Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita bagaimana adabnya. Ketika kita dapat mimpi kada baik, hendaklah yang pertama mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir. Itu dulu salah satunya. Itu adabnya. Yang kedua, meludah ke sebelah kiri tanpa air ludah. Anginnya warak, yang berdahak, apalagi hijau keluar sampai gigi pasut pacol. Kasihan laki terhiga. Apa aja laki ini bau masam. Udah 3 kali. Buat 3 kali. Habis itu pindah posisi tidurnya. Insya Allah mimpinya akan bersambung lagi. Yang mau olah mimpi bersambung karena kita akan berbacaan. Yang kedua, kita tadi karena mengamalkan daripada sunnah-sunnah yang diajar oleh Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad menganjurkan lagi lebih afdal lagi, ketika dapat mimpi yang kada baik, hendaklah kita ambil air wudhu langsung sholat 2 rakaat. Dan mimpi yang kada baik itu jangan dikisahkan. Kada baik, namanya kada baik itu bagus dan dikisahkan lah. Kada bagus kalau apalagi datangnya dari syaitan. Sedangkan mimpi yang baik itu datangnya dari Allah. Orang yang mimpi baik itu biasanya memberikan ketenangan dalam hidupnya, memberikan arahan dalam hidupnya, bukan memberikan kegelisahan dalam hidupnya. Bahkan mimpi yang baik itu bakal menjadi kenyataan. Makanya orang yang terdapat mimpi yang baik, ucapkan alhamdulillah. Kalau hendak berkisah pun berkisah dengan orang yang amanah. Jangan orang yang ahli fitnah. Ini saja mimpi baik kah, kada baik kah, berkisah lawan orang banyak. Di mana? Di status. Yalah, aku kan mimpi mam tadi kan disasahi. Ini macam-macam kisah. Di antara orang yang melihat status kita ada yang benci, ada yang suka. Ketika kita dibenci orang, apa kita sangit? Siapa yang kira salah ya? Kita yang salah, kenapa? Membuka aib kita sendiri. Kita membuka masalah kebaikan atau kegembiraan kita pun, itu pun kalau bisa kita tahan-tahan, khawatir kalau bina ada yang tersakiti. Ini ada keharmonisan, keromantisan dua laki bini. Kasihan yang di kawan yang di WA tadi atau di mana, ada yang masih belum kawin. Ada yang bakal lahir lawan laki. Akhirnya Pak, ujungnya Pak, menyakiti hati orang. Jadi kalau kita hendak memajang status atau apa, dilihatlah. Untuk pribadi jangan. Pun masalah umum kayak undangan pengajian atau ceramah ulama gasan umum, ayo bismillah, menyatakan dakwah. Tapi kalau masalah pribadi, baik ada usah. Apalagi masalah laki, masalah pasangan, berkisah lawan yang lain, waliyadzubillah. Khawatir kalau kita pagar makan halaman. Ini kan ada tanaman, halaman dimakannya tebal sempit halamannya, yalah. Benar pagarnya dengan halamannya, masya Allah. Jadi banyaki baca sholawat. Tadi Sayyidatuna Aminah didatangi oleh beberapa nabi, setiap bulannya ada aja nabi datang. Supaya kita tahu tuh, diantara kabar bisyarah, kabar gembiranya Sayyidatuna Aminah sebelum nabi dilahirkan ke dunia ini. Sayyidatuna Aminah sudah tahu bahwasanya mengandung nabi penutup segala nabi. Yang pertama adalah nabi siapa? Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam mendatangi Sayyidatuna Aminah di dalam mimpi. Ujar Aminah, siapa ikam? Maka Nabi Adam ini datang-datang mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Bingung. Yang diucapkan salam siapa?
Banyak ada lagi. Belum pinando. Lalu ikan ini siapa? Ujar Aminah, aku adalah Adam, Abul Bashar. Mendengar Abul Bashar, artinya induknya, kuitannya daripada pedatuan kita. Lalu, apa kamu kesini? Ujar Aminah, anak apa kamu jadi kesini? Ujar Nabi Adam, wahai Aminah, bergembiralah engkau bahwasanya engkau mengandung Nabi sepaling baik manusia, sepaling mulia manusia. Itu Nabi yang mana mendatangi di bulan pertama. Amun 9 bulan berarti berapa ikong nabinya? 9 ikong. Karena setiap bulan didatangi. Yang kedua Nabi Syed. Yang ketiga Nabi siapa? Nabi Idris. Yang keempat Nabi siapa? Nabi Nuh. Yang kelima Nabi Hud. Yang keenam Nabi Ibrahim. Yang ketujuh Nabi Ismail. Yang kedelapan Nabi Musa. Dan yang terakhir Nabi Isa. Semuanya caranya sama, walaupun ucapannya, salamnya beda. Tapi tujuannya sama, memberikan kabar kepada Sayyidatuna Aminah bahwasanya engkau mengandung seorang nabi penutup akhir zaman. Masya Allah, ini kabar gembira. Ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, namun Nabi Muhammad sudah menjadi yatim. Oleh sebab apa? Ayah beliau meninggal ketika Nabi dalam kandungan. Berapa bulan? Ketika umur Nabi 2 bulan di dalam kandung. Jadi Nabi Muhammad kada pernah memandang wajah Abah. Kita bersyukur bagi kita yang masih ada di si Abah, bisa memandang wajah Abah. Bersyukur kita dengan duluan Abah. Lihat Nabi Muhammad, beliau Masya Allah lahir tanpa abah. Namun ketika beliau lahir, beliau diisi paman-paman yang banyak. Lalu pada ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, ada salah satu pembantunya Abu Lahab yang bernama Suwaibah Aslamiyah, budaknya Abu Lahab, mengkhabarkan kepada Abu Lahab, wahai majikanku, engkau mempunyai keponakan laki-laki. Kenapa? Karena seorang Arab pada zaman dahulu, siapa aja kalau dapat keponakan atau anak laki-laki, gembiranya, himungnya luar biasa. Kenapa jadi himung benar? Ini bakal meneruskan daripada